Ug ganiya na pod karon guys, harvest na pod kita og saging. Oo, inainayra nato kini og paputol sa atong gipatumba nini. Gasugo ra kita paalayon og patumba nini kay kinahanglan mapud ato po silang birawon og pisi. Kita mo yung bira niini og lain mo ga takdang sa punuan kay importante pod nga dili matumbahan ning ubang mga parte nining masaging kay mga sayang man pod sila og mauna ni sila guys nga na tumba na gyud siya, nagbitay ng bulig kanila. Ni ato na kini putlon gulang na gyud kay kining kasiyag saging. Wala na yung mga utoy-utoy nga nag tapot sa iyang tumoy o kinahanglan po ato sang limpyuan ning ilang mga dahon o kining mapunuan ato pong pamputlon sobra nga pinutlan nato. Mao ni siya guys ang ato ang bulig nga na putol karon. Medyo dako nga pagkabulig kining saging. Sa unang panahon baling dagana kayong saging diri sa tuwang palibot sa panimalay nato guys. Ug mao gay kini mo'y nakatabang nato sa atong kalisod sa unang panahon kay makabsan jud kita og mga bugas madali-dali nato kinig baligya nato kining saging. Ingon ini guys, dako kayong bulig og dako kayong nakatabang nato kining mga saging nato kaniadto sa gagmay ang atong mga bata. Dako kayong nakatabang ka nato kini kay makabaligya medyo kita permi ini kada simana tungod sa kadaghan sa unang saging, pero karon medyo jutay na naman ang atong mga punuan tungod kay gipang tukuran man atong balay sa atong anak ug ato pong balay diri. Lain man po kayo nga naay mga saging nag-abong sa imong mga palibot. Mao nga kining pipila na lang ang nabili nato, dili na jud ingon daghan siya kayo, pero okay ra kay maka baligya ra gyapon kita kay di man nato kini maurot og kaon. Ingon ini ay kadua ka punuan nato kini ato ang gitumba o nalusbo mangani kay humok magud kay ang iyang punuan nga ato ra ta siyang patuayon, pero nadikta man jud siya dapat sayo ta, pero maayo ra kay wala ra man siya mga unsa. Mabaligya ra gyapon nato kini kay di man nato kini maurot nato og kaon kining mga saginga kay daghan ra man kayo ug na mapoy daghan natong makaon diri. Naputay mga mangga daghan kay naka-harvest pud kitag mga mangga. Mao kini siyang grasya natong nadawat karon guys sa gikan sa gihatag nato sa labaw nga makagagawom ang atuang mga tanom. Nakaprodukto na gyud kita nini ug sa dili pa madugay aduna na poy mga ma-harvest nato ang atuang mga abukado kay daghan man kayong bunga karong abukado nato karon tuiga ug maayong pamunga ang atuang mga prutas kay tungod nga gibata ra man sila sige og ulan. Mao nga dili gyud kita maalanganan tungod kay naa man gyud kita yung mga tanom diri sa tuwa sa probinsya. Basta magkugi ra gyud kita, dili gyud kita kakutyan guys kay naa may mga kuha ra gyud nato basta mananom ra gyud kita. Na gyud kita maani nga mapaabot nato sa ulaying mga adlaw. Okay ni guys ang atong masaging ato na kini si pion.